बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद मोइन और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं किबला पीर सैयद जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। शाह जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें हर वक्त देते रहते हैं। आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा वो दौर हाजिर में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी जी है, वो है पीरी मुरीदी। जी तो उस हवाले से मैं आपसे कुछ सवालात करूँगा। पीरी मुरीदी की शरई हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब, सबसे पहले तो मैं आपके हुस्न इंतखाब पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन इस दौर की ये अहम तरीन ज़रूरत है कि इस मौजू पर गुफ्तगू की जाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आमीन। पीरी मुरीदी की शरई हैसियत आम तौर पर हमारे यहाँ जो लोगों में एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि लोग ये समझते हैं कि किसी को अपना पीर बनाना जो है फ़र्ज़ है या वाजिब है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। शरई हैसियत से ये मुराद होती है कि शरीयत मुताहरा की नज़र में उसका मकाम क्या है, जी। फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है या मुस्तहब है। जी। अब पीर मुरीदी का जो कॉन्सेप्ट है उलमाए इस्लाम की नज़र में हम्म। और सूफिया की नज़र में वो बुनियादी तौर पर मुस्तहब का दर्जा रखता है। सही सही। और बाज़ सूफिया किराम ने सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम पर और कुरान की किताब होने पर, अपना इमाम होने पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल होने पर जो सहाबा किराम ने गाए बगाए मुख्तलिफ मकामात पर बैअतें की हैं या बैअत की है, तो उस एतबार से उसको देखकर बाज़ सूफिया किराम ये कहते हैं कि ये जो पीरी मुरीदी का कॉन्सेप्ट है कि चूंकि सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत किया करते थे, तो इस एतबार से वो इसको सुन्नत भी कहते हैं। बहरहाल मेरी दानिश के मुताबिक पीरी मुरीदी को कोई फ़र्ज़ या वाजिब का दर्जा नहीं दिया जा सकता। सही। इसका सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है कि ये एक मुस्तहब अमल है। जी। इसके करने से नेकियों पर इस्तिकामत और नेकी करने में एक मजबूती और नेकी करने में आसानी आती है। बस सही ये मुस्तहब के दर्जे में है। सही सही। अच्छा शाह साहब, मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या पीर बनाना जरूरी है? शेख साहब, ये देखिए, मैंने इसका बुनियादी तौर पर पहले आपको जवाब दे दिया है कि पीरी मुरीदी न फ़र्ज़ है जी। न वाजिब है। जी। बाज़ सूफिया के नज़दीक ये सुन्नत है और अक्सर उलमा और सूफिया के नज़दीक ये मुस्तहब है। अच्छा। पीर का यानी उसके हाथ में हाथ देकर बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर वो जो तरीक़त के जो मामलात हैं उस जी। तरीके से जी। एक ज़िंदगी बसर करना और उस तरीके से इस सिलसिले को चलाना, जी। ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। जी। जी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पीर को इख्तियार नहीं करेगा तो उसकी आकिबत ख़तरे में होगी, ये जी। कोई ज़रूरी नहीं है। जी। हाँ, बाज़ सूफिया के अपने मुशाहदात और मुकाशफात हैं जी। जी। कि वो ये कहते हैं कि अगर पीर कामिल और अकमल हो जी। तो आखिरत की मनाजिल भी आसान होती हैं, दुनिया की मनाजिल भी आसान होती हैं वाह। और बरज़ख की मनाजिल भी आसान होती हैं। सही। लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई ऐसी दलील शरई या कोई ऐसी नस वारिद नहीं है कि जिसकी वजह से पीरी मुरीदी को हम ज़रूरी यानी ज़रूरियात का दर्जा दे दें, जी। इस दर्जे पर ले जाएं कि ये ज़रूरी है। अगर इसको इख्तियार नहीं करेंगे तो हलाकत है, अगर इसको इख्तियार नहीं करेंगे तो दीन दुनिया की सलामतियाँ नहीं मिलेंगी। आप अल्लाह की किताब और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निसाब पर अमल करें। जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीक़े हैं, जी। सुन्नत जिसको कहा जाता है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें जी। और अपने उलमा की तशरीहात, अहनाफ अगर आप हनफी है जी। तो उनकी तशरीहात, और अगर आप मातुरीदी है तो अकायद में उनकी तशरीहात, और अगर आप अशरी है तो अशायरा में से है जी। तो अकायद में उनकी तशरीहात पर अमल करें, जी। उलमा की सोबत इख्तियार करें। सही। और सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहिमहुल्लाह का एक इक़्तिबास मुझे यहाँ पर याद आता है कि आपने ये कहा कि अवाम के लिए जो रहनुमा और मुक़्तदा है, क्योंकि पीर जो होता है वो रहनुमा और मुक़्तदा होता है, जी। तो आपने फरमाया कि अवाम के लिए रहनुमा और मुक़्तदा और पेशवा कलाम उलमा है, और उलमा के लिए रहनुमा और मुक़्तदा और पेशवा
کلام ائمہ مجتہدین ہے جس کا خلاصہ یہ جی اور مجتہدین کے لیے کتاب و سنت ہے، جی یہ ان کے لیے ایک کانسیپٹ سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا۔ صحیح المختصر یہ اگر ون لائنر کہا جائے تو پیری مریدی کا کانسیپٹ کوئی ضروری کانسیپٹ نہیں ہے۔ صحیح۔ دور حاضر کی پیری مریدی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شیخ صاحب دور حاضر میں جو ایک یوں سمجھیے کہ پیری مریدی میں سب کو غلط نہیں کہتا، میری بات سننے والے وہ پیران اعظام جو ہم بہت سارے پیران اعظام سے ہم بھی رابطے میں ہیں، آپ بھی رابطے میں ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کے ہاں جو ایک پیری مریدی کا جو کانسیپٹ ہے جی جن سے ہم رابطے میں ہیں، تو الحمدللہ وہ انہی بنیادوں پر ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی یا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی یا اسی طریقے سے سید عبد الواحد بلگرامی رحمہ اللہ جی یا یوں ہی سرکار بغداد سیدی شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی خواجہ غریب نواز سید باؤلک نقشبندی شیخ شہاب الدین سہروردی سید ابو الحسن شاذلی، یہ تو بڑے بڑے نام ہیں جی امت میں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ جی تو یہ جو لوگ ہیں جو ان بنیادوں پر خالصتاً جو پیری مریدی کا ایک کانسیپٹ ہے جی اس پر جو چل رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن دور حاضر میں جو ایک پیری مریدی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل ایک مذاق بن کے رہ گیا، یعنی کہ پیر کی العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ جو ڈبہ پیر ہیں ان کی نگاہ ٹوٹل کی ٹوٹل جو ہے وہ اپنے مرید کے جیب پر ہوتی ہے، اس کے بینک بیلنس پر ہوتی ہے، اس کے ذرائع آمدنی پر ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ پیر کا جو کام ہے اپنے مرید کو اپنے رب کا رستہ دکھانا، اپنے مرید کو رسول اللہ کی سنت کا رستہ دکھانا، نقش قدم رسول اللہ کے اصحاب کے آل رسول کے دکھانا، وہ جو کام ہے اس سے وہ کوسوں دور ہے۔ تو اس طرح کی جو پیری مریدی ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے ایک پیری مریدی کے اندر ایک بگاڑ یہ بھی آ گیا کہ اب بالکل شریعت کے اگینسٹ کام کیے جانے لگے کہ 8-8 10-10 انگوٹھیاں دونوں ہاتھوں میں 10-10 انگوٹھیاں چھلے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح اور گردن میں جو ہے وہ توق لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوہے کی زنجیریں لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کی جاتی ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں، صحیح نہ ان کو نماز آتی ہے نہ ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ فرائض کی خبر نہ واجبات کی خبر، اور پھر ان کے دعوے اتنے کہ وہ کوہ ہمالیہ کو چھوتے ہیں۔ تو اس طرح کی جتنے بھی پیری مریدی کے اندر اور اس طرح کی درویشی کے اندر جتنے بھی شعبے ہیں ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اہل سنت کے ساتھ ایسے لوگوں کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اہل سنت خالصتاً اسی پیری مریدی کو مانتے ہیں جو سیدی اعلیٰ حضرت کے ہاں تھی، جی امام ربانی کے ہاں تھی، جی یا دیگر اکابرین اہل سنت کے ہاں تھی، سیدنا پیر علی شاہ صاحب کے ہاں تھی، اس پیری مریدی کو ہم مانتے ہیں۔ صحیح صحیح صحیح۔ بہت شکریہ شاہ جی، آپ نے ہمیں وقت دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا اللہم فرمائے۔ آمین۔ ناظرین آپ بتائیں گے کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ آپ کی رائے کا ہمیں بڑا احترام ہے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ والسلام علیکم۔